degree at Universitas Negeri Jakarta. Some her work experience is as English tutor, English teacher, English instructor, assistant lecturer, and translator. And she is interested to love culinary. And next, let's start our course today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okay, Miss Anna, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to all of you. Hopefully all of you are doing great and stay healthy, for everyone. For this occasion, I'd like to deliver about descriptive text, but it is more into reading. So, Siti Rahmatus Soliha, you are the operator of my slides, right? No, is Abrianto, Miss. Okay, so please show my slides to everyone, please. Okay, Miss. Okay. Okay, before we start the presentation, do you know descriptive text? What is it? What text is it? Ada yang tahu? Apa itu descriptive text? Anyone? Dari asal katanya describe. Okay. Okay, reading descriptive text. On this occasion, I'd like to explain a little bit about descriptive text and to the audience from Fakultas Teknik yang saya undang untuk datang ke sini karena bahasanya juga hampir sama, kita juga tentang descriptive text, but it is in academic writing, hampir mirip pembahasannya. So, you should, pay the attention about this explanations because it relates with your lecturing. Okay. Jadi ini berkaitan juga dengan mata kuliah yang saya ajarkan di 2 pertemuan lalu sebenarnya ya. Reading descriptive text. Next slide, please. Okay, descriptive text evokes senses. As we know that we have 5 parts or 5 senses. It is what we see, what we smell, what we touch, what we taste, okay, and then others, and what we hear. Nah, besides that, it describes the abstract thing. Well, simpelnya gini, descriptive text itu teks yang menggambarkan suatu benda, bisa tempat, bisa benda, but it is mostly on physical appearances, ciri-ciri fisiknya dulu. And after that, it describes about the abstract thing. It can be feeling. For example, I'm so happy going to the campus. Nah, happy is kind of abstract thing and it turns into feeling, but it still can be explained in descriptive text. Jadi teks deskriptif itu benar-benar fokusnya di objeknya, in detail. Okay, dan lebih relates ke 5 senses of our senses, indra ya, indra penglihatan, penciuman, pendengaran, dan yang lainnya. Nah, itu diaktifkan di teks ini. Jadi seolah-olah we as the reader, nanti ya mungkin di minggu depan, we as the reader can understand
about what the subject is. What is it? Seolah-olah kita bisa merasakan, seolah-olah kita bisa mencium aromanya, mendengar suara dan melihat benda tersebut seperti apa. Oke, nah ini descriptive text. Descriptive text is kind of good descriptive text. Ada juga descriptive text yang hanya menggambarkan masih di permukaan saja. Well, we call it what is it? Not that bad. Bukan juga descriptive text yang buruk, tapi not that detail, tidak terlalu detail. Remember, on descriptive text you should explain it detail. If you have already discussed about five senses of yourself, nah, then describe about the abstract thing. Can be feeling, can be your opinion, maybe. Okay, tapi fokusnya di physical appearances-nya dulu. And then for the next slide, please. Yeah, genetic structure. Genetic structure in descriptive text divided into two. For the first is identifications, or we know it as the introduction, kayak perkenalan, that is identification, and description. Well, let's discuss it one by one. Identification is to identify the phenomenon to be described. Fenomenanya itu bisa dalam bentuk orang, benda, hewan, us. Tapi kalau kita menjelaskan diri kita sendiri itu maksudnya ke recount ya, beda lagi nanti. Oke, atau tempat bisa. Jadi dikenalkan dulu nih apa yang akan dibahas kita. Oke, di descriptive text. That is identification. Now for the next description. For description itself, it describes the phenomenon in parts, ya, seperti yang ada di slides, qualities or the characteristic. Jadi description ini bagian detail dari bagaimana Anda menceritakan suatu objek tersebut. Remember, the object should be specific. Jadi kalau misalnya Anda yang membahas kampus kita tercinta, okay, Uniba, bahasnya fokus di situ. And it will be specific. Jangan kemana-mana, gitu ya. Nah, based on the characteristic of descriptive text, it will be specific. It will be only discuss one ideas, satu ide yang ada di identification. Okay. For the next. Identify the genetic structures from the text. Ini ada practice sedikit, kayak latihan. Coba slide berikutnya. Nah, Wakatobi. Anyone, have you ever went to Wakatobi? Saya mah belum ya. For me. Okay. Do you want to share your experience? Ada yang pernah pergi ke sana? Hello. Tidak pernah. Tidak pernah. It's okay. It's okay. Me too. I don't ever go to Wakatobi, but it's okay. We are talking about a place, Wakatobi. Okay. In descriptive text, we should identify generic structure-nya ya. Tadi kan ada dua. Yang for the first is that identifications. The second is description. Nah, identifications biasanya berada di awal paragraf, menceritakan apa yang akan dibahas di description. Take a look on it. Wakatobi is the name of an archipelago and regency in Sulawesi Tenggara, Indonesia. The name of Wakatobi is derived from the names of the main island in the archipelago. Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomea, and Binangko. Do you know what? It is the best diving sites ever. Oke, berarti fokusnya adalah Wakatobi in Sulawesi Tenggara, and it is the best diving sites. Oke, nah fokusnya di situ. Ditangkap. Anda mengerti cara menangkap fokus suatu teks? Siang, Bu. Maaf terlambat, Bu. Iya, this okay, Didi. Okay. We are talking about descriptive text, but it is simpler.
not about your academic writing ya, but you can learn about it. It's actually same lah, hampir sama ya. Untuk yang baru bergabung dari teknik. Oke. Di sini untuk mencari suatu fokus dari teks tersebut, Anda itu fokusnya di awal, tengah, dan akhir biasanya. Atau yang mana yang seolah-olah ingin dibahas di description. So, kalau kita melihat dari sini ke sini, apakah semuanya dibahas? Tidak juga. Wakatobi pasti yang dibahas, terus letaknya, and kira-kira terakhirnya apa? It is the best diving sites ever. Oke, berarti lebih ke diving sites. Oke, that is identification. Kayak perkenalan suatu perkenalan deskriptif teksnya. Sekarang kita maju ke description. There are many reasons why I called Wakatobi as the best diving sites ever. Itu main idea. Ingat, jadi tidak keluar dari main idea, ya. Nah, tapi ini keluar atau tidak? Jika keluar, coba diidentifikasi. Kira-kira, Miss, ini ada yang keluar dari main idea. Kira-kira ini harusnya tidak usah dimasukkan. Kita lihat, kita analisis ya. Because I didn't, I didn't make it by myself. Saya mengambil dari berbagai sumber. First, the reef in Wakatobi diving are unlike others in the region because of the dry climates and uplift limestone. Oke, masih nyambung? Bisa dijadikan teks salah satu kalimat di dalam teks ini. This means Wakatobi is an exceptional clean environment due to the lack of soil erosions. Second, being a national park, fishing is strictly limited and reefs of Wakatobi are protected. Oke. Kita bahasnya di sini reefs, fishing karena berkaitan dengan diving sites ya. Masih nyambung. These superb reefs are supported and protected by the local fishing communities who obtain a fair share of the more sustainable practices, such as leaving large stretches of the reef completely untouched. Oke, still masih nyambung. Dia menceritakan tentang reefnya sendiri. Why the reef becomes so beautiful? Because it is protected and because it is it has the community. Okay, the community to keep the Wakatobi Island, not Wakatobi Island, the Wakatobi itself, the area of Wakatobi. Okay. And then for the next, third, Wakatobi is located at the world's Coral Reef Triangle Center with its 942 fish species and 50 coral reef species. Jadi kenapa best diving sites? Because the location, it's location too. Okay. Well, first, second, third, itu relates, nyambung. And for the next is, okay. Diving Center of the Caribbean Seas that owns only 50 species and others 300 species in the red area. Okay, I think all of these sentences in description are relates with the identification, because the focus in identification is best diving sites. Okay, in description we have already known that it describes about diving sites. Okay, yang mana tadi alasan pertamanya adalah terdiri dari apa reefnya, and then the second how it is protected, gimana dilindunginya Wakatobi itu, it can be from the community or the illegal fishing, and then for the last is from its location. So, kalau penilaian saya ya, untuk membaca teks deskriptif ini, it's a good descriptive text. Tidak ada ide yang keluar dari identification. Seperti itu. Well,
ide yang keluar dari identification tidak ada, dan tidak ada juga ide yang keluar dari topik sentence. Seperti itu. Oke. Di mana di dalam suatu paragraf ada satu topik sentence yang harus jadi acuan. Ya, tolong diingat-ingat lagi buat mahasiswa yang pernah belajar tentang paragraf ya. Oke, lanjut. Next, please. Language features. Ini apa ya? Bahasa yang digunakan ya, aturan-aturan bahasa yang digunakan in descriptive text. For the first is attributive and identifying process. Jadi lebih mengidentifikasi, okay? Sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya terhadap suatu bahasan. Okay? Kalau di sini tadi bahasan sederhananya tempat. Okay. Yang kedua, use adjective. Well, in descriptive text, we should use adjective a lot. Jadi karena kita kan fungsi dari descriptive text itu kan untuk menggambarkan sesuatu sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, merasakan benda atau tempat tersebut, gitu kan? Nah, jadi kita gunakan adjektifnya yang banyak. For example, what is it? Jakarta is the famous city. Oh, famous itu terkenal, adjektif yang dipakai, gitu. Atau yang tadi kita gunakan Wakatobi. Wakatobi is the most beautiful diving sites I've ever seen. Misal, yang terindah yang pernah saya kunjungi itu Wakatobi. Nah, yang terindahnya adalah adjektif. Jadi seolah-olah ajak pembaca untuk merasakan tempat tersebut, okay, in detail. And for the next, using simple present tense. Well, it is more tenses ya. Ya, pokoknya fokusnya di penggunaan verb pertama gitu. Kalau terlalu rumus nanti habis waktunya ya, tidak bisa dibahas sekali duduk untuk simple present tense. Jadi intinya karena bersifat menjelaskan, descriptive text itu dia tidak terikat di keterangan waktu. Misal sudah lewat atau sedang terjadi itu tidak ada, dianggap saat itu saja gitu. Karena hanya menjelaskan. Jadi simple present tense-nya dipakai. Ya. Yang keempat, using nouns, a lot of nouns, okay? Ada banyak sekali nouns yang dipakai. Nouns itu apa? Kata benda. Saya, Anda, kampus, Banten, atau Wakatobi yang tadi juga itu bersifat kebendaan, ya. Nah, using nouns is what is it? Emas ya, dan pasti selalu ada nouns di dalam si descriptive text itu, atau teks yang lain juga ada. Oke, next, using sensory verbs. Jadi yang tadi saya bilang sensory verbs itu we can touch, we can taste, we can smell. Panca indera kita itu seolah-olah bekerja di situ, gitu ya. Contoh, the food smells so good. Okay, I think it is a clear animal. It's a clever animal. Dolphin, for example. Nah, think itu sebenarnya bukan 5 senses, bukan 5 panca indera, tapi masuk ke dalam situ seolah-olah we can feel it, we can know that the animal is clever, seperti itu. Oke. Untuk yang berikutnya, using action verb, ya, of course ya, menggunakan kata kerja yang bersifat aktif. Gitu. Okay, for number 7, using adverbials to inform the additional information about the subject. For example, fast, at the free, house, boleh. Miss, kalau tidak gunakan adverbials, lebih fokus di yang adjektif atau segala macam juga boleh sih sebenarnya. Makin kesini makin tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau ada, bagus. Using figurative, sorry. Wait. Okay, sorry. Using figurative expression.
saja simile, metafor. Anda, sorry. Anda pernah mendengar peribahasa? Peribahasa seperti apa ya kalau bahasa Indonesia itu kurang paham deh. Kayak misalnya ada udang di balik batu, just like that lah ya. Atau seolah-olah metafor benda itu seolah-olah hidup. For example, the sun, what is it? The sun gives us life, memberikan, seolah-olah matahari memberikan, matahari benda hidup gitu, seperti itu ya. Ada figuratifnya di situ dalam teks. Jadi apa ya? Bisa dikatakan kalau descriptive text karena untuk menggambarkan sesuatu lebih detail, figurative expressions juga dipakai. Contoh di sini, John is as white as chalk. Maksudnya kulit John itu mungkin rata-rata kulit orang barat sana, jadi putihnya itu lebih ke putih pucat gitu. Just like that, okay? Daripada menjelaskan John's skin is too white or very white, itu kan gimana gitu. Jadi langsung aja dibuat figuratifnya, John is as white as chalk. That is figurative. Dan di descriptive text cukup banyak figurative language atau figurative expressions that you can find. Bisa Anda dapatkan atau Anda temui ya figurative language-nya. Oke, next please, Abri. Identify the language feeders from the text. Tadi kan language feeders-nya ada 8 ya. Ayo kita sama-sama identifikasi yuk. Untuk teks, next slide please. About dolphin. Ya, dolphin. Okay. Dolphin are one of the most playful and intelligent animal. Okay. Ini tidak ada bahasa yang lain ya, cuman playful tidak ada figuratif maksud saya di sini, di kalimat ini. Adanya playful and intelligent. Kalau Anda perhatikan, ini masuk ke kata sifat karena pintar dan memang aktif. Like that. Even though dolphins spend their lives in the water, they are not fish. They are mammals. Okay. Lebih menjelaskan ke asalnya dolphin. It's okay. Tetap dilanjutkan karena selama teks itu menjelaskan dengan detail, it is accepted. Diterima ya. Dolphins can't breathe in the water like fish, but need to come to the surface to breathe the air. Nah, sampai sini. Saya akan identifikasi sampai sini. Selanjutnya, is your turn. Bagian Anda. Nanti saya minta siapa nanti yang untuk menjawabnya ya. Dolphins eat other smaller fish and squid. Kira-kira dari 8 tadi, apa yang digunakan? Dolphin eat. Dolphins eat. Memakan. Memakannya ini, kalau masuk ke dalam bagian 8 tadi, itu apa? Nomor berapa? Atau Miss ini figuratif, misal. Miss ini adjektif. Ada yang tahu? Come on, everyone. Have a practice with Miss Anna. Okay. Don't be afraid making mistake. Okay. Don't be afraid to me. I don't bite. Okay. Aisha, Abrianto, and the other participants. Come on. Come on. Let's identify. Dolphins eat other smaller fish and squid. Fish, squid itu masuk ke noun miss misal. Ya, benar. Misal ya, dan saya dulu deh. Eat itu active verb miss, action verb. Karena memakan itu kan seolah-olah langsung ya. That is action verb miss, benar. Gitu. Jadi sederhana, tapi kalau diidentifikasi atau diklasifikasikan dia akan beragam ya.
Some dolphins, like killer whales, will often eat small sea mammals, like seals and penguins. Nah, yang saya tunjuk, melihat kursor saya tidak yang bergerak-gerak, Mas dan Mbak atau Miss Dewi? Atau tidak? No, Miss. No, jadi kursornya juga ada di abrik ya. Will often eat small sea mammals. Eat, kira-kira eat tadi masuknya kemana? Sudah saya contohkan tadi ya. Eat. Itu? Can you give example, Miss, for all participant here? I have already gave it, but it's Oh, okay. It is, I will give it once more. Okay. Start from the verse, yeah? Dolphins are one of the most playful and intelligent animals. Oke. Nah, kalau ditanya dolphins apa? Kata kerja, kata benda gitu kan. Yang bersifat kebendaan ya dolphins gitu. Animals juga kata benda. Kalau misal ditanyanya playful apa? Adjective, karena kan kata sifat. Playful itu aktif ya. And then intelligent juga kata sifat, karena itu cerdas. Gitu. Seperti itu. Untuk selanjutnya, even though dolphins spend their lives in the water, they are not fish. Jika ditanya misal apa ya? Nounnya misal dolphins, fish, like that. Okay? They are mammals. Biasanya saya tidak akan bertanya noun ya, karena noun itu banyak sekali. Okay? Pertanyaannya paling active, action, verb, figurative language, adjectives-nya ada atau tidak, seperti itu. Hanya fokus di 3 deh. Ya. Dolphins can breathe in the water like fish, but need to come to the surface to breathe the air. Nah, di sini kalimat aktifnya, kata kerja aktifnya apa? Breathe, bernafas. Oke. Seperti itu. Need, kata kerja aktif bukan, tidak, karena tidak langsung bersinggungan dengan kegiatan. For example, dolphin breathe, dolphin eats, makan. Itu kan langsung aktif dia. Kata kerja aktif namanya. Oke. Yang berikutnya, saya dari sini sampai sini kalau tidak salah masih mencontohkan ya. Dolphins eat other smaller fish and squid. Kira-kira kata eat di sini merupakan bagian apa dari yang tadi ya di language feeders. Eats ini merupakan bagian active verb. Kata kerja aktif karena eats. Eats, breathe, smell, run juga aktif, itu moving-nya ada, do something-nya ada, melakukan sesuatunya ada. That is active verb. Okay. Some dolphins, like killer whale, will often eat small sea mammals like seals and penguins. Nah, sama yang tadi saya contohkan. Eat kira-kira tadi apa? Action verbs. Very good. Very good. It is action verb. Nice. Mas Hidayatullah ya. And then for the next. Dolphins often hunt together. Hunt. Itu bagian apa? Berburu. It means do something, right? Actions. Action verbs. Yes, it is action verb. Okay. Some dolphins will share their food with the young. Oke, ini saya tidak fokuskan deh ya. They don't chew their food. Okay. Chew is, yeah, like you have already said, ya. Yeah. Yes, action verb chew. Chew, mengunyah, jadi langsung dilakukan oleh si dolphin tersebut and ada movement-nya di situ. That is action verb. Dolphins get the water they need from the animals they eat rather than drinking ocean water. Nah, di sini
dari paragraf ini kita bisa temukan bahwa banyak sekali action verb di sini. Ada lebih dari 5. Eat again, and then hunt, and then share juga sama. Share juga sama. Chew, they swallow it whole, swallow, menelan. Okay. Get bisa termasuk. Okay, get the water bisa. Drink sama action verb. Pokoknya verb yang banyak sekali action verb ya. Kita tidak bisa menemukannya dengan sedikit, pasti sangat banyak di dalam teks, apalagi descriptive text kita. Dolphin have excellent eyesight and hearing. Okay. How about excellent? What is excellent? Sempurna. Is it action verb? No ya, pastinya bukan. Sempurna itu we didn't do something. Kita tidak melakukan sesuatu di kata sempurna itu ya. It is the quality. It is the quality of dolphin. Kualitas dolphinnya. Yang bersifat kualitas adalah adjective. Baik itu kualitas baik ataupun tidak. Okay? Dolphins have excellent eyesight and hearing. Jadi dia menggunakan di paragraf ketiga menggunakan adjective, kata sifat. Oke. Tolong diingat-ingat kembali ya yang baru join di sini dan mahasiswa saya atau apa gitu kan. Kita pernah membahas tentang adjective and it is the quality of the subject. Kualitas subjeknya. It can be good, it can be bad, but it is still the quality. So we see it as adjective. Excellent, adjective. Ini juga playful and intelligent, ini is adjective. Karena apa? Kualitas dari si bendanya tersebut. Bendanya adalah dolphin ya. Under the water, they use echolocation. Use. Ini termasuk apa? Menggunakan. Action verb. Action verb, very nice. Echolocation is kind of like sonar, where dolphins make sound and then listen to the echo. Dolphin is also tame animal that people can play with. Tame. Tame itu jinak. Yes. Adjective. It is adjective. So, my conclusion is, or you can conclude that in adjective, there are a lot of action verb. Okay. And there are a lot of descriptive. Kalau untuk figuratif, bagaimana yang ada metafor atau segala macam, bisa ada, bisa tidak, it depends on the text. But in all of descriptive text, you should use action verb and adjective. The more, the better it is. Semakin banyak, semakin baik. Gitu. Karena seolah-olah menceritakan, kita ya untuk pembaca misal gitu tuh, melihat teks tersebut itu seolah-olah kita melihat gambar. Ketika teks tersebut bisa dikatakan detail seperti kitanya itu seperti lihat gambar. Descriptive text is good text. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Any question? Sama ya, kan descriptive text maaf ya Mas, saya sekalian infokan ke mahasiswa. Jadi ke mahasiswa saya. Jadi untuk yang dapat project itu sama sih sebenarnya. Harus benar-benar detail Anda menjelaskan di project tersebut. Karena descriptive text juga yang dipakai. Well, any questions? Yang lainnya ada pertanyaan? Any questions? Keep silent. Is it clear?
Tidak. No, you continue. I think it is the last slides ya, Abri. Kalau nggak salah slide terakhir ini. Yes. It is the last slides. Okay. I think it's what is it? Because descriptive text is the simplest text yang paling sederhana. I believe the participants, all of us can understand it well, bisa benar-benar memahaminya dengan baik. Intinya gini pokoknya, descriptive text itu teks yang seolah-olah menggambarkan sesuatu. Okay. Tanpa membuat pembaca pusing atau bingung gitu. Tidak ada yang namanya di dalam descriptive text ini like clue yang harus dipecahkan, itu tidak ada. Karena emang harus digambarkan sejelas mungkin. Gitu. Okay. Well, gimana ini? We still have time. About 20 minutes more. How the committees? Gimana komite atau komite ada pertanyaan? Kalau tadi kan dari umum. Kalau untuk komitenya, do you have a question? You can ask me. Or the other students about descriptive text? Can I ask you? Okay, please, Miss. Can here and one of your students lecturer or English mentor? I have a questions. Where do we usually find descriptive text? Okay, we That- usually That's the first question. And the second one, how to get easy and quick information from descriptive text. For example, if we have like exercise or question text about descriptive text, can you give a clue how to find the easy way to get the information in descriptive text? Thank you. Okay, thank you for the questions, Ms. Dewi. Related with how to, I answer for the second questions. Okay, how we can identify the informations on the descriptive text fast, dengan cepat. Gitu. Nah, back again on the focus. Biasanya ini sebenarnya berlaku di semua teks sih. Jadi kalau misalnya di teks tersebut topiknya apa yang akan dibahas nih. For example, tadi topiknya about yang Wakatobi tadi agak flashback ya. Wakatobi kan best diving sites. Oke, fokusnya di best diving sites berarti nanti di teksnya cari sebanyak-banyaknya informasi tentang best diving sites. Itu bisa dilakukan dengan membaca cepat, fokusnya di bagian beautiful, reef, coral. Nah, hal-hal yang membangun ide dari best diving sites itu sendiri. Jadi yang bersifat contoh atau segala macam, contoh itu di-neglect aja, diabaikan saja. Karena contoh tersebut hanya jenis-jenis penjelasan yang tidak terlalu penting. Jadi balik lagi, fokusnya di topik sentence sebenarnya. Topiknya apa, bahasannya nanti baru dicari di bawahnya, kalimat-kalimat di bawahnya setelah topik itu yang sesuai dengan topik tersebut. Yang tadi, kalau misalnya tentang beautiful or the best diving sites, berarti apa? Yang mempengaruhi best diving sites itu coral, reef, and others, the positions, the locations, the the protected area, just like that. Berarti itu mempengaruhi, ya sudah cukup. Nah, kalau menurut saya baca cepat dan temukan kata-kata yang berkaitan dengan topik itu. Nah, pertanyaan yang pertama tadi ya. Sorry Miss Dewi, pertanyaan pertama I skipped it. Apa ya Miss ya? Pertanyaan yang pertama saya agak lupa. Atau ada yang mencatat? The committee? Okay, I repeat the questions. Okay. Where do we usually find descriptive text? Okay. In a common what kind of platform? Okay. Well,
Actually, descriptive text is, what is it? We can find the descriptive text anywhere as long as the text try to describe a thing. Okay. Even in research, we can find descriptive text too in, misal kalau ada yang udah semester akhir, and the third paragraph itu dideskripsikan penelitiannya mau seperti apa gitu kan, secara detail itu juga bisa. Jadi we can find descriptive text almost anywhere, almost everywhere. Okay. Pokoknya yang bersifat menjelaskan sedetail-detailnya, that is descriptive text. Apalagi ada activate five senses, 5 panca indera, sensorinya aktif segala macam. Gitu. Is it clear? Thank you, Miss, for Yeah. your answers. My pleasure. Nah, itu. Tapi cara paling cepat menangkap ide descriptive text itu tadi. Identifications-nya dilihat. Kira-kira di identifications mau bahas apa. Tanpa bahas ke bawahnya, sebenarnya kita sudah tahu, oh ini bahasannya mau ke sini. Karena di identifications kan disebutkan. Oke, misal tempat apa bendanya, terus bendanya itu dilihat dari segi apa gitu. Bawahnya di description-nya itu hanya penjelasan lebih spesifiknya saja. Jadi seolah-olah untuk menangkap suatu ide itu cukup dibaca di identifications and it's done. Cuman itu untuk apa ya, trik-trik tertentu ya. Sebaiknya kan kalau membaca suatu teks dibaca sampai habis. Cuman kalau dalam bentuk pertanyaan, Anda misal nih di TOEFL, reading TOEFL teks banyak itu tentang deskriptifnya aja, misal paragraf ini menceritakan apa, cari saja di topik sentence setiap paragraf, di awal paragraf atau di kalimat kedua dalam paragraf, udah, that's the key. Gitu. Seperti itu. Ya. Do you still have any questions, guys? Committee or the other students? Ini saya, oh ada ininya ya, ada absennya ya. Oke. Should I, saya tidak usah ya, Miss ya. Well, I think, gimana Miss Dewi? We still have time, but I think it is clear or still confusing. Just ask me. Any question? Please, everyone, give a question to Miss Anna. Anything about descriptive text? Maybe you have a problem. Maybe you want to get some informations about more about what is descriptive text. Okay. Abrianto or in here, Siti Aisyah, Titi. Yes. Please give a question to Miss Anna. Yeah. Thank you. Ini ada yang dari jauh juga ini Miss, kalau tidak salah ini mahasiswa. Dulu are you still in Irian Jaya, Jayapura? Yes, sir. Yes. Okay, very good, very good. Okay. Dipastikan agak curi-curi waktu ya Miss ya, sambil nunggu pertanyaan. Sudah selesai ya nanti proyeknya ya? Apa dulu loh? Siap Bu, lagi dikerjakan Bu. Very good, very good. Okay, any questions guys? Or is it clear? Hopefully it is clear, because on the next you can try to write ya. Setelah reading, writing ya Miss ya. Berarti udah ada nih bahan-bahannya. Kira-kira harus menulis deskriptif teks seperti apa gitu. Well,
Okay. You don't have any question? Clear ya? Bagaimana kalau kita identifikasi, Abri? Kita masuk ke teks Wakatobi dong, Abri. Nah, thank you. Oke, jika tidak ada pertanyaan, udah saya yang bertanya. Oke, so klasik ya, klasik banget emang. Wakatobi is the name of an archipelago and regency in Sulawesi Tenggara, Indonesia. The name of Wakatobi is derived from the names of island in the archipelago. Wangi-Wangi, Kalidupa, Tomia, and Binangko. Do you know what? It is the best diving sites ever. Dari satu paragraf ini, temukan mana adjektif. Anyone? Dari satu paragraf ini, yang mana yang adjektif? Tadi ya, adjektif itu bersifat kualitas. Baik, buruknya termasuk. The best. It's the best Is diving. the best diving sites. Okay, the bestnya ya. Very good. Now for the next. There are many reasons why I called Wakatobi as the best diving sites ever. First, the reefs in Wakatobi diving are unlike others in the regions because of the climates and uplift limestone. Okay. Okay, this means Wakatobi is an exceptional clear environment due to the lack of soil. Anda silahkan baca dari sini sampai ke sini. Kalau dibaca bersama juga tidak ada fungsinya ya nanti ya. Oke. Lagi mendominasi jenis kata kerja atau kata sifat, atau apakah Anda menemukan figurative language di sini? Yang mendominasi dulu yang mana? Action verb. Anda bisa menemukan action verb tidak di sini? Jika bisa, yang mana? Di paragraf ini ya. Start from there are until in the Red Sea. Action verb. Do you find it? Hello. Kalau untuk mencari-cari kata, ya, tips dari saya, mencari kata action verb yang mana, segala macam, misal kata sifat adjektif yang mana, jangan dibaca begini, bacanya acak, zigzag saja. Karena yang dicari kata bukan pemahaman. Ya, kalau pemahaman bacanya harus runut, tapi kalau mencari kata saja, zigzag saja, cari, ngacak carinya. Do you find active verb? Okay. Anyone? Tadi yang membawakan CV saya, Siti, yeah. Do you find the action verb? Yes or no? Huh? Action verb.
first ini. Yang First, okay. First, the ref. first. You may think that it is action verb ya. First actually not verb. Kalau first itu tuh hanya urutan-urutan saja ya. Masuknya ke adverbial, but it's okay. Nah, first is not action verb. Nah, ya. Kalau di paragraf ini action verb kita bisa temukan beberapa sebenarnya, tapi tidak langsung ke wakatobinya. Maksudnya tidak langsung ke si yang kalau yang tadi kan dolphin eat, dolphin has what is it? Perfect eyesight like that ya. Nah, tapi kalau di sini ada action verb I call. Tapi di sini I yang berperan. Nah, seolah-olah ini I-nya itu hanya reviewernya saja, bukan si tempatnya. Jadi action verb bisa ditemukan juga di dalam descriptive text-nya tempat kayak wakatobi, tapi jarang. Sekalipun ada, tidak berkaitan langsung dengan wakatobinya itu sendiri. Karena kan kalau bersifat tempat itu kan seolah-olah it cannot move, it cannot eat, it cannot run, it cannot walk, it cannot others, seperti makhluk hidup yang dolphin tadi. Jadi kalau untuk wakatobi lebih banyak ke adjective daripada ke action verb. Action verb itu akan lebih banyak kalau si subjeknya itu adalah makhluk hidup. Oke. Kalau untuk tempat, action verb akan sedikit dijumpai. Lebih banyak ke kualitas. It means adjective. Gitu. Ya, itu saja penjelasan tentang descriptive text. I think the time is almost up. Yeah. Yes, Miss. Okay. Well, should I close, Miss? Okay, before the PIC, the moderator close the reading course this afternoon, I would like to say thank you, Miss Anna, for the materials, and thank you for all participants who are joining the course this afternoon. Please be active in next courses because we still have more courses. Mm-hmm. And Miss Anna, maybe in the future we are going to have offline class. Oh, offline. Okay, as soon as possible. Okay, thank you, Miss Anna. Yeah, my pleasure, And Miss. please, Lily, as the moderator. Miss. Yeah. Alhamdulillah, safe course today finished. Thank you for Miss Anna for the material. It is very meaningful for us and also for all participants today. And please turn on your camera, guys. We are going to do photo session. Wait a minute. Wait. Everyone, please turn on your, where is it? Your camera. Yeah. Please Abri, count 1 until 3, Lily. yes. Abri, ready to screenshot. What is it? Okay. Okay. 1, 2, 3. One more again. 1, 2, 3. Lagi, Miss? Masih ada. Ini. Thank you for joining. And see you the next course. Okay, see you everyone. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. Thank you, Miss Anna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.